بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وإيمان ولو لا تتخذوا اليهود والنصارى من سي يهوديان وإسيان لا أولياء بدوستي باندي بعضهم بعض دينا أولياء بعض دوستان دبازو دي ومن يتولهم او چاچ دوستی اکڑا دی سرا منکم ستاسنا فإنه یقینا دے منهم دین دے ان اللہ یقینا اللہ لا يهدي القوم الظالمین ہدایت نکی قوم ظالمانو تا فترى الذين وين باغ کسان فی قلوبهم چی پزلونو دیکی مرض دے یسارعون تیزی کئی بیم پدوستان دیکی یقولون اوائی دی نخشا ان تصیبنا دائرہ یریگو منگا دا چو برسی منگتا مصیبت فاس اللہ قریب دے اللہ ایاتی بالفتح دا چرات لوکی پا فتح بانی پا غلبی او امر من عندی یا پا حکم بانی طرف پلا فیصبحو علا ما اسروا نوبا گرزی دی علاما پاغ سبانی اسرو چی پٹ کری دی فی انفسیم پزرون اخپلو کی نادمین خپیمانا ویقول الذین ابویا کسان آمنو چی مان روڑ دے اہاؤلائی الذین آیادادیا کسان اقسموا باللہ چھ قسمونے کڑی دی پا اللہ جہد ایمانہم پاخ قسمونا انہم لماکم چھ یقیناً دیتا سردی حبتت اعمالهم برباد دی عملونا دی فاسبحوا خاسرین او گرزی دل دیتا وانیان